शङ्करभगवत्पादः अपि देवीं गर्भगृहम् अनुजगाम। अतः देवीं बहुविधेन शङ्करः प्रार्थयन् अनेकानेककीर्तनेन सन्तुष्टौ देवी रौद्ररूपम् उपसंहरति। एकम् इदं कीर्तनं श्रूयताम्। कीर्तनं ललिते नतजनकल्पलते। रागं ललित, ताळम् आदि विरचितवान् मचिलीपट्टणं के शिवरामकुमार। मुद्र शिव। ललिते नतजन कल्पलते। ललिते नतजन कल्पलते। ललिते नतजन कल्पलते। जलजासन नूतशीलसुते। ललिते नतजन कल्पलते। जलजासन नूतशीलसुते। ललिते नतजन कल्पलते। बालेन्दुधर पल्लवधारे। बालेन्दुधर पल्लवधारे। बाले पालय माम् आनीशं। बाले पालय माम् आनीशं। ललिते नतजन कल्पलते। जलजासन नूतशीलसुते। ललिते नतजन